درایسم خورزیرستون. ورایسم تخورد. نوگازر خد سکنم تول در بوم مایم قهوه امویمه نه خدرت نه فنکتل و زنیس ماندارین تام. نردار فزندیس ماندارین تا استتنگات مخرزاد. تنگات نم خرزاد است فلا سیتروسون تای در آرخ ویه و دتنس آلرگیا reaktie krijgen, allergische reactie dan gewoon. Maar wat ze voorste verder aan نخواست کود دکتر آلرگولوژی ما کتسین لامبنگای بامبارن کود تو آلرگیا ایومیاگیسیس که اما wat ze mandarin ساس کنه آدای مگن با کسمم. من که با فرسای نوگاستای من اساساتی کنه و عادت فتاق زغتنان میت دکاغ برگ بون مستای تا نمانگای ماندارین ماما گس مخندر آخام قدرت هایس ماندارین زردای وگان تنگ خورزو آجنو یول درای بیرا ورزن افعلما گنانیس اما قدر را کنه و سفارست تلا بو مخر زور دستم نوازگی ما آلرگولوژی ما مرخیت مارینای ما درای سم خورد. برای سم خورد. سمای فزنم باید آلرگیا. کد جورم گتلتل واد فتچاق در وای خرد خوس سایراق در شزنن کنه خرده او دونسته راست از اختاد ستروسته آپیلسین در اردم خاو لیمون ماندارین آخش جا گوش فارست زمگه که رایدام بایدام خرن دکاق بناتسته اخسر جرد شاو خوجه خسرل شختل ماسلایل جیجا خوجه جیجا در نتای مد کسا گایی که دتنج تنگارخ آلرگیا سوالتن سایراق در فلا اشتر کارو دمندر دتن بایدا فلا قطر ما زخم ماندارین آلرگیا که فزنه بدن سیمتوم تویه فادگرا کننج قوم کد خرد خصو هرن جور ماندارین الواد قوم را فادا فتچاق دوه بون کد زغم بوم بخورد دم فادگ ترا کود ترتش بار بونو فستوی خرد خص نو قوم را فادا دوه بوم را فاد آرخ در فتچاق بون فلگنانی ما اینفته دکاغ بون در رات دریاکت واسنامنو فادگرا کننج سبورت است نخم بایدا تنگ گنانی فتچاق بور نخت فزناسته تا فادگرا کنن گنانی نرما فادگا بور نختا کنو دو جین کنو نو جینی وی کسترتن خیستر آدمن تا گنانی رات دا شغزن ریاکت ما رسیگه درس کننج آرخ در فنج فشاو شست تس نخنج نر رسین چولفت نال فکن گنانی خود کنن در رایدوما یا تساق جینا تای میدگو کرافا دایاد گنانی دست نخوا قدار دکای زغنای قوفلا ملگج نکنجا ما تساق است اوش آلرگیا تا کش تا بوار نخت مفادنی دگ مدتنج رسد جینات در یای تافتتن نر رسینج ما میدگای اولفت نال فکنن بایدوما جگنانی خوستر مالخیزا دون در چنالخیزم بایدوما آخم ساستانی تکواد نیشه تخیقو مرای سوممون قلمه کساد من خوش چنان آفنه جن سوم کس بونوات فجور جن کنود سکوری ما کنود مختگ باشه جن دختور ما نیشه تخی وخی مانو وجود رای سوم گنانی مال سقالوات نخودك وجينا تنك تساقوي ما يوخد كما فزندي وشريك تساوي دك خد توجيزون ما قوم خجار يخي مدارا خوستا وقولتا خوينج экстренные препараты для оказания неотложной помощи разные тесты гормональные антигистамины теудокума алрондар дара кадис кодам шавад машина ема камдар قوش روم در چه قومه یو باکید این نتا خجر و بشیم کم دارید در اون سخو مای مرو خس بخس کنه ما دکا خاطر شالر گینی ما کس کنتاکت کند کنانی دکا گریاکتا و نوج تنگ در نوج وزاو در شو جینی ما رستک شمای فزنا توست در واقع کد فتچه خاد کنانی رگم رات در ریاکتا دکا بون کنود بونانی یا دکا خای مواد دکا خاد ریاکتا که فزنات کنانی شال در مین مدر رات در ریاکتا كمان أراق در ويا آلرگیا ثابتة نوی خیستر کار آدمن. کد جورمش تو خرده یا آلرگیات ثابتن. خیستر کارن و این باید استم خود.
میا خرد خوس فکننج ولی تکرای دو هم رو فرس با فرس کنن آنالیستاتن که سرازن کنن و درازن خرده کینه وی ما پروفیلاکتیکو مدل تقوی آرازم تمای آلرژی مفصله یه سیراک درو کدای فخات دستورشتونش در پرودکت نتای ماندت ریاکسیون و چند در گنانیشی قوما یا مخرات در رستگ ما کد سابی تجربه سوالت دیوان کنود اخسر کشت سنتنگارخ دادم باید ریاکسیون کنود سیتروس تا شکلات کوفی او داده تنای گنان خرن شال در رستگی خود باقی شال در راست دروش دید لابودن ایو آنالیز در نراف دیسم باید ایتک خورز گنن یا آنالیز تمار ویتم سوالونه ما آنالیز ارباشه و положительный نراف دیسه کیانی آلرژیاش در پرودکت ما فلا نیارچه تزاغنج بخارم باید خسر در بانازن فلا جنفادم ود کیزاغنه مخ آنالیز نیوندم فلا سوالون پروفلینی تل میتخیم ایو آنالیز در نو ما ایتک خورز رفتی سا رزولتات شدر رستک تقاو دید لابادم با فرازن گنانی دوار تاز ما کدشتر کنو یفتدسن فی صفای خیخه در با فرازن قو ما بور ما قو زیلن مخ آدم نر ماخر نیست گیدلت کرده راستورت در فنانچ ما این نو خورزید خیمه بور نسور کن هیرن گایت ما فزن دست نوک جبه خوسته ما گنانی با فلوارن ایو سیریا نبا خوسی دکاک ما سارن و خی پریپارات کشون خوز کن ما تا قو سردن کد جورم گریم تا کوی کنود ماشت تنگ بیره از گیت دریه خود با قو فلا با خوز کنم بایدانج خورس تنگ تمدیسون خواستن را دیس نوازگی مستر بوز نگنزورم کینم فوازگستود نه از نارتلی کشته تاکت دارید داروت نانیست اما وی نانیستینات ما و قوسلم بنگ داروت ها خود در رایسم خورزی رستون ماندارین رستگار تسدیس که زغنه قو ماندارین مبتکن نقن از قلم کسم بایدم وی رزم در ویم فلا سعاد فزن زمج نویا برکرات دیگه بر رایدانت بنتون دیساکوینز دزون ماندارین افزارن نه زودن خود بکسن یا خود در نفس هم مزردم فلسه کرویس اومد چند رازنند گناه هو گناه نیست یا خود تیا و تن کورس فلسه کدوم بلافت چند نفینز و ما این یه صور من قو کسن با کسن ریپورتاج ما تا ننای کدوم بارن کننز Оливье шампайнак сан халадет сахчин касагай салат макайзагны қав мандаринта. Ю ногазун финг дар цастетил на авае ана ацет традицион харинактай. Талана абун фандер зурын сармагундай мандаринтил. Ин надырхтывалдай уит саман стис ногазун финж сайрак дар атрибуттай сайю. Ацедырхдуни ам балавар котта Китай. Я балас афадзе даргадар вайет цах. Европа мерластуй энуда саманусым. Ногазун дырх саман стис мандарин уцет традици дар рацет Китая. Ацебастай уда хамгдау. Ногази удамоза کربات دایت و قامه مر باخست دایت تیتروس آتخوز همه یوسف بالاور کود دایت فسمتن فستم ایکوز دختی سودیون فسم داری ملورت دتا ماندارین تا اما آچی نکتم نوگازر صد ما بیرن آلباز دادم اما خازل دستم گورت سخین وال دوکانیتل سمی بازونم کد غچن ماندارین تایس و یاگ اما سن سرخ تایس Сколько стоит, допустим, абхазский мандарин? Абхазский, допустим, стоит 80-70, а турецкий стоит 110-100. А к Новому году как будет? Цены будут расти? Ну, это не могу сказать. Который кожура мягкая, она хорошая. Который крепкая, не так хорошая. Мягкая, сладкая бывает. Между ними разница много. Лучше абхазский лучше, чем турецкий. Некоторые иногда бывают с косточками. Вот этот, некоторых с косточками. Лучше абхазский, лучше сами лучше. ماندارین رمست خرزاد درغناو اما نوگازون فنجاتری بود فلماوی آدای ماگن زمجر استجی خستستر پایدا ایست آدای ماجی ارگانیزمن بیره انمن قاق ویتامین تا اما میکرولیمنت تم فتساگراد ویتامین C اما برا ویتامین A آت ویتامین تا انمن قاون صادای ماجی زمجه و دون توخ کنز بیره اینفکسی تا ویروس تا ما اپیدیمیت نخمم آل کت آدای ماگدر یخی فسد تا کنه نوگازر بالاودمه سرسوخت کنز ناز بلاسر ساونزنسل آل خزون قازن تا آچینک تا افتمال بیره تا وارزنس وتس قازن تخسن ناز بلاسل ارتسانزن ماندارین تدر
Zaman is wel namis rechtens ocherm kafem zarm Ой, дисоджесте тэн хурс валатана мис тэн хурс виданис на республикан. stay sport men där tängrevzeste men na gymnaste zaman is wel teste kadun arach tengorach bo khaykantan alle khuzun yerester khasens fatzog benat der dekog benat amawi tengerses gun vay odaymogan bokasam Կայզախն այկավ սպորտը յուրս սուխտար ամայիվ դար խոստայ սայու այ վադուն գիմնաստիկա ֆալա երդա մորախ ջնզմալ դը ֆեստակուտ սպորտա պատ խոստար խայե ավտոմ դար լավը եղավ արվել բունուն կոստ խոստար իրստոնը այ վադուն գիմնաստիկա իստորիրայ դտար մաստար ցալ դարոս ռազմա ֆալաց ռաստաջա արզուն գիմնաստկատան բանտստ խորզ բարական ընտարավ դիսն ամա մանոջիլար կանն ցնտշջնդար Avzon gimnastkatara xayat feysin subarası xitsen goratı vaxt sava yeriste turnirte ama fildar xat batsaxsın prizon binattam. Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый год, Чунга-чанга. Սպորտը գալվան ալիմպները ռստաջարխայ գիմնաստիկայ դուբախոզը այվադուն ամա էստետիկուն դուբախոզայ դար մախ մարխայն ծրմաստար չժտա գիմնաստիկայ դուբախոզ դար չժտը qo'milkanin sraxsnag vafanal այվ զմալնալ ռոգ vafanal սaqoda ta ama mitun yerkum ayrav disanal Խուսարիրստոնը գիմնաստիկա պոպուլարուն կանենան մաղաց կանը սպորտը ացախոզայ արխայնան խորզ վավարտա արաստ կայրցդվի համախիստար կարը գիմնաստկատա սանտիստը տայսա սարազգարաս սուխտվալ գունստայ կաստարտան ծծավիտ տունդատն ծվոյդար արախվարասի արխոնն ծտրեներթա ամախարիոգրաֆտեցա մայսն ռավդիսույ մոստեր կլաստա ամասն բախոց կանոյ նոմր տասավարենան Պոնսան կանն կավույդար ամա սպորտ ացախոզնա ռեսպուբլիկայ ռոզմակայրացըտ ամա ֆա պոպուլարունդար ալիմպիոն չեմպիոնկա Ալինա կաբայովայ ախոսը Զոչիտը Ֆատիմա Խարիբաթարնոլ Տեխտեջանա բացախադունտին ռադիոկամպանիի իր Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. Сегодня мы с вами будем делать заколочку девчачью. У нас сломалась заколка. Что мы можем делать? Купить новую или потратить немножко времени и со своей любимой дочкой сделать ей заколочку. И сегодня мы будем делать интересного персонажа медвежонка. Некоторые девочки очень любят плюшевых медвежат, поэтому и заколку мы тоже можем сделать медвежонка. Для этого мы можем взять вот такого цвета фетр, можно взять пудрового, белого, и нам еще понадобится розовый для мордашки и для внутренней части ушка. Мы должны с вами будем из этого цвета вырезать кружок большой. Это у нас будет с вами голова. И два полукруга поменьше, это у нас с вами будут ушки. Либо уже сразу вырезать готовые ушки вместе. Вот таким вот образом. И сейчас мы с вами вырежем. Кстати, медведи достаточно молодой вид животного. Вот лошади появились 60 миллионов лет назад, а медведи всего лишь 6 миллионов лет назад. И то спорят над этой цифрой. Кто-то говорит цифру 4 миллиона лет назад. А Америка считается, Северная Америка считается вообще медвежьим континентом, потому что 30% всех медведей живет в Северной Америке, а 98% всех гризли живут на Аляске.
Есть еще, кстати, интересные белые медведи, панды, а вот коалы не медведи. А у панды есть признаки енотов. Тут тоже большие споры между учеными. Белые медведи и панды в зимнюю спячку. Белые медведи и панды в зимнюю спячку не впадают, в отличие от других животных. И плотоядные только белые медведи, а остальные медведи всеядные. Но в желудок белого медведя за раз может влезть до 68 килограммов мяса. И у белого медведя черная кожа, и у всех медведей 2 слоя шерсти. Итак, вот какой интересная медвежья голова у нас с вами получилась. Теперь мы должны будем вырезать из розового два полукруга таких для ушек, для красивых девчачьих ушек. 1, 2 и кружочек маленький для мордочки, для медвежьей мордочки. Вот таким вот образом. 1, 2. И кружочек на мордашку. Сейчас мы с вами это сделаем. Медвежата, кстати, у медведей рождаются без шерсти, абсолютно голыми, и весят всего лишь 500 грамм. Так, вот какая прелесть у нас с вами получается. Вот сейчас мы и приклеим. Представьте, какое удовольствие от такой заколки получат ваши дочки. Они же очень любят плюшевых медвежаток. Приклеиваем. Кстати, медведи умеют ходить на задних лапах. Многие медведи, если где-то находят перебродившие ягоды или вообще доступ к алкоголю, медведи страдают от алкоголизма. Вот, приклеили. И медведи могут прыгать в высоту до 2,5 метров. Представьте, я 1,5 метра высотой, а медведь может прыгнуть 2,5. Вот какая мордашка у нас с вами получилась. Осталось приклеить глазки и украшения. Теперь мы приклеим из черного или темно-коричневого фетра носик. Он должен быть похож на такой приплюснутый овальчик. В принципе, можно даже сделать сердечко. Все зависит от вашей фантазии. Вот носик для нашего медведя. Пару глазиков. Это, конечно же, у нас выполняют бусинки, роль глазиков. Вот. Можно глазки вышить, чтобы мы могли сделать еще и реснички. Ну и чтобы наш медвежонок походил на девочку, мы сделаем ему украшение. Вот сейчас приклеим розочку. Теперь мы нашего медвежонка приклеим к заколочке. Вот, и заколка плюшевый медвежонок для нашей любимой дочки готова. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. С вами была рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. До свидания. Nërta bo kasem goroskop me tënën arcette kuttui. Bo kasem ama bozunem nebun kudzeniz wej. Fës, ovin. Fës با قوزن بیره کوسن سمه یه نوک بیزنس پارتنورتن فینن کنا کیو یه قطاق پروفیسیونال وی اکاگو آسا کست اما فسته ما فلو سبال خنای و دوندن سترخ سونزی نادر خستسته فلیو راز والخاوراخی سنکن دفرسته سمه سنبل و میفل در ما بخارز کنای ده ایموسی تمن گارن تا کنترول بندار ده وارزونی ما فیم بلدرسته جده خیافته ما دارتسما دفارسما پرینس دادسکی باده گال تیلیتس فنزم ديكابر قال آگوره موزه فلا وی بامبخستیس نزون سقو سارازنات پرویکتیمه ماتخس یوی و خطوله فندر قوه دبون کد نیتسو سارازن وید فرسر دگه کساگس کن دخی سمه ده فینانسون واور راراست کنای وی تخیده باقوزن اپتیمیزمی مکسن آتس فارستامه ول دای داره کدم برستای کدمن بلدی آخم قطاق کینه باورتای دفرسته اندر گنندن نی فازته بلیزنیڅی
Iunagay tox naram bulzna ama wutsa khabar da qudi dar. Katten dem kush taiskat se wendxsız gunna wettar bxsan qawa. Khadzaray در صفگنانیس امدن و رامانتیکون فیلم بلد. انا منگای آسوکا منجیروفکا بیرا ایرد مخصوص گونن قارنتدن فزنزن. کد ادپوسکت سو مقاوس و دکستتن کرون سکن. بیرا رستگدن نالبازاد. مدزبر راک. نقم بون مدبر تا آرخایدست امسن بنتوندر نیت نراد سوزن سقط تکتی قدنو فلافایون نیت منیس دکست خیستری مدر فند زور فند نه و فلدن وارزون زیناده انقل مکس خورس خبر دبونو رازدر سقط تاگل آرخایدات ویس ریالیزاسی کنات آبون گنانیس مفتسه و گوت بالسه دومبای لیف گاراskop زورت سمی دکاری رای رست فارستل آن خاص کنای دخدک در سخت ده اما ده آلوار ساده میسودون در سخت سکوتی سمی ده پروفیسیونالون پرابلیمات آسکوت سکنای ویت خیده زخفل داخل نقوه ارمسته ده آخر کودتوی آخر گنندونه اما ساعت سارده اسپایدا کن ده زرون نیستن ده بونو اما آدمون میتته سخوز کنای چزگ دیوا کات چزگی مپن دو خسایه بارن ویده گمکوس و دی خرد نفبیره ودزن سرمسته برگ بون ترازمه دخیس ملک کنن فلکه درفنالتای و تسدیتایل نخدسته وی ودزن افکتیوون بیزنسمن تم ساور در بلیتساک پرویکتی مبادزرزسته فلیو دک او خرفسنل ماستاخت کن گنانیسم بادزرد ماراوایا اما ود دفرسته فیسافتسنه ترسته ویسی توخیفتونگسته آبون ترسته فلا آلکت سقطتاگن نفی خسودن زغم دیم بلتیمه اما نگزونگتیمه نخاصه او خیول خدسکدر دکست اینیتساتیوونه دخی کراودی سای و داری پوتاتی ففی دار در کنزنه ده گینیالون قدت پاراخات کن دال وارس نیچی در آقاست کنزن اما دما فیروخوت ادپوسکت خی کردیات نفسن گزدم سکارپیون گزدم سمی فنزم دیکابر فاگ سفرست رایسا وی تخه انا منگ نو اما یو رستجد سالدر کستل نخدسا فاگو یوستر پرویکتل باطر خاین سمی سیخورونگ فوا دارفن داگل کتسوای ود بابرک کن ده داکومنت دخیمست اوینه گنانی سمی ایستنن قل جواور باخوای فلا دبنتون در خودن نیرفندسن کد ده تو جندق داد برزوندوا ود خوزدرو اما دخی باخیزای خیر خفسن مازلتی فاتخسگ ستریلیتز کدم فاتخسگ آبون خاطای خی نفشجندر و دنبانتسن بیره قدتکت سارازن زغم رجت سه آخاست ترایدت تا وم ترسک ماکن آلس در اوزن خورس ده اوخ ساده ماگ باقه اوزن تاغ دخوز کدم یه انانی زینادیم باست و خابار و دنواز ده قدتکت اما تاغ تاکسل رنچندوم آرخاین قوه سرد سغسکا کازیروک سغسکای یا نرقد زیناد آبون رکنزن آخشیاک ردتتم فاگو بنزتا آخسن زمگ سما آگورنه وینس سبالیت تم فانتازی تدمیس و دون اسپایدا کن آیواد سفیره ده وقت ساده مقدم تنگ فقه گودزن اما یو ما فدیس کن و ما سایت خی تنگ خورزای زونس سزاختای اما نر ارتسدرستک دخیس راست کننن دون کالگ ودالی گاراskop دن فنزم دیکابر زورت سمی دخی فارستا تسکت زاکنن ما معرف نالی آبون ده فارس میس آدم سخی انترسته اما امبیتسیتی ما انن قل جرا برگود زن ساور در سوسک زیناد کتسیه ده بور ندز دز کنزن بیره خاطته ففی پایت تای آتس خابار فلی دخیتن نورنن کود تای ده ایزرس نووند کن اولفتن نوجه خوز در تا آقوسن کن ده تلیفون اما راگاساو بافنه کن کسکته ریبی آبون ده بافنسن سمی گتزل اما نمت سوالون سارده آتسرای سمی ده یول در ایران نوادزوی فینردگی در دوفدسته فلا ده زرده سا انکارن تایسو می ده فرسکه در نیچی باکنزن بینون تسارده ساور در خبار ارتسوزن دوتسو وی ده وقت ساده ماگ یخی باکنزن کد تاختر گنانیس آفته رافزاروت آتس سیتواسی سمیون بتسوم ما آخیزا نرتك بيرتا قافنس خادزورا يوخيزم مسا كوستتم سا خابرتم اما سعورفيتم موزيكا يما سمای سزار دایوگو ایرتلمنتا یزاگ
تا با کسم گیمناستیکا ما گوگلو تا آن نیمن سمید نوانک تا وی روگدر. تا بافسیم. Вдох глубокие, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. Дарай Сомхорзи Рестон. Сегодня мы сделаем комплекс упражнений, который можно выполнить даже не вставая в постели, для особо ленивых, но тем не менее вы отлично разомнетесь перед началом рабочего дня. Итак, начинаем. Для начала вытяните руки-ноги, потянитесь. Затем подтягивайте колени к рукам. Ноги полностью не опускайте. Удерживайте их на весу. Можно подключить и верхнюю часть корпуса на выдохе. Затем переворачивайтесь. Вставайте на четвереньки, вытягивайте одну ногу и делайте махи ногой. Не стоит поднимать ногу высоко, не подключайте в работу поясницу. Ногу натягивайте, как струну, носочком на себя. Повторите другой ногой. И сразу же после этого сделайте отведение бедра в бок. И другой ногой также. Следите за поясницей и держите пресс напряженным. Снова переворачивайтесь на спину, и последнее упражнение будет самым интенсивным. Сделайте опору руками, опять вытяните ноги и на выдохе подтягивайте колени к груди. Книжка. Вот это упражнение постарайтесь сделать быстрее. Итак, не вставая с кровати, вы можете полноценно размяться перед своим днем. Всем хорошего дня! Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. وده الخرز بونتسوات اما خرز رایسوم تلم بلو تال خاطر او بندرونت یه دا خورس خبرت دی